What's up guys? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dan juga tekan tombol lonceng untuk dapatkan notif setiap kita update video terbaru. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andres Sembiring. Saya dari Universitas Riau, dari Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas B, angkatan 2019. Di video kali ini, saya dan kedua teman saya akan membahas materi mengenai kimia selulosa dan turunannya. Sebelumnya, kita mengetahui bahwasannya pada kondisi dan situasi pada saat ini kita diserang oleh COVID-19. Jadi, semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Dan di video kali ini, kami akan mencoba memberikan video edukasi tanpa terhalangi oleh COVID-19 ini. Oke, sebelum kita memulai, saya akan menelpon kawan saya terlebih dahulu. Andri telepon. Halo Andri. Halo Marcella, gimana? Sudah siap? Dong, udah ready nih. Oke, perkenalan diri dulu dong. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Marcella, dari Teknologi Pulp dan Kertas, jurusan Teknik Kimia, angkatan 2019. Oke, aman. Oke, kita telepon teman kita satu lagi ya. Halo. Dwiki gimana? Aman? Oke, kita perkenalan diri dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Dwiki Octaviano. Kita lanjut guys. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kampus kami. Universitas kami berada di kampus Bina Widiaka 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Prodi Pulp dan Kertas termasuk ke dalam jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik. Prodi ini disahkan pada tanggal 29 Januari 2019 dan telah mendapat akreditasi baik pada tanggal 21 April 2020 kemarin. Iya benar, Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas ini merupakan Prodi ke-94 yang ada di UNRI. Komitmen bersama antara RAPP dan Tanoto Foundation untuk mendukung visi dan misi pemerintah dalam memajukan pendidikan dan sumber daya manusia. Dan juga dukungan fasilitas ruang perkuliahan dari Tanoto Foundation dan PT RAPP ini berupa gedung seluas 2092 meter persegi nih guys, yang terdiri dari 6 ruang kelas, 7 ruang laboratorium, dan 2 ruangan pertemuan nih guys. Apa saja sih yang dipelajari dalam Prodi Teknologi Pulp dan Kertas ini? Yuk kita bahas, nonton videonya sampai akhir ya. Ini adalah program Pulp and Paper, ini mungkin memang pertama kali di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menyumbangkan pada warga negara Indonesia yang akan menggeluti di bidang Pulp and Paper. Apa sih komponen terpenting dalam pembuatan pulp dan kertas? Salah satu komponen penting dalam pembuatan pulp adalah selulosa. Selulosa dapat kita peroleh dari tumbuhan. Selulosa merupakan senyawa serabut, liat, tidak larut dalam air, dan ditemukan di dinding sel pelindung tumbuhan nih guys. Terutama pada tangkai batang, dahan, dan semua bagian berkayu dari jaringan tumbuhan nih guys. Oh ya, katanya selulosa itu mempunyai jenis selulosa alfa, beta, dan gamma. Apa sih bedanya?
Nah, selulosa alfa itu ia tidak larut dalam NaOH 17,5% nih guys, atau basa kuat. Derajat polimerisasinya itu 600 sampai 1500 nih guys. Dan dipakai sebagai penentu tingkat kemurnian selulosa nih guys. Nah, kalau selulosa beta merupakan selulosa yang larut dalam NaOH atau basa kuat nih guys. Derajat polimerisasinya itu 15 sampai 90 nih guys. Nah, kalau selulosa gamma sama halnya dengan selulosa beta nih guys. Hanya saja derajat polimerisasinya itu kurang dari 15 guys. Jadi, dalam pembuatan pulp dibutuhkan selulosa yang berantai panjang nih guys. Dan dari hal itu minimal kadar alfa selulosa itu di atas 40% nih guys. Lalu kenapa sih selulosa yang harus digunakan untuk pembuatan kertas? Karena selulosa mempunyai sifat daya tarik yang kuat dan tidak larut dalam alkali seperti NaOH. Hal ini menyebabkan selulosa merupakan serat yang tepat untuk pembuatan kertas nih guys. Selanjutnya kita membahas mengenai dissolving pulp. Apa itu dissolving pulp? Dissolving pulp itu adalah jenis pulp khusus dengan kandungan selulosa yang tinggi dan rendah hemiselulosanya. Ya, tujuan utama dari pembuatan dissolving ini adalah menghilangkan kandungan hemiselulosanya dan mendapatkan selulosa murni. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan selulosa murni untuk dissolving pulp ini? Dengan beberapa proses, sebenarnya tahapan pembuatan dissolving pulp ini hampir sama sih dengan pembuatan pulp biasa yang disebut craft pulp. Ini membedakan prosesnya itu prehidrolisis dan netralisasi di digester. Nah, penasaran kan? Simak video berikut ini. Idaho forests play an important role in the making of paper. And at Clearwater Paper in Lewiston, Idaho, wood chips, sawdust, bark, and other small pieces are ingredients for paper and electricity. Did you know that Clearwater Paper is often the #2 customer for many area sawmills, making sawmill residuals a valuable product? Did you also know that Clearwater Paper's mill at Lewiston accounts for half of all forest product sales in Idaho? More than 240 truckloads of wood fiber a day arrive at the mill, mostly from Idaho sawmills. Each truck is raised to an 80-degree angle and emptied. Its contents then sorted. Wood chips and sawdust will be used to manufacture the pulp from which paper is made. Bark and other small pieces, known as hog fuel, is burned, generating steam that powers paper machines at the mill and runs turbines to generate green electricity. The wood chips are first screened for size. Pieces that are either too big or too small are returned to the hog fuel pile. Sorted chips are then washed and sent to the digester. When delivered, the content of the wood chips is approximately 50% water and 25% cellulose fiber. The cellulose fiber is what the mill needs to make pulp, which is the main ingredient used to make paper. The remaining 25% is a liquid called lignin. Lignin is the natural glue that holds the wood fibers together. In order to get to the fiber, the first order of business is to remove the lignin. Separating this brown-colored material happens in the digesters. The digesters are like large pressure cookers. The wood chips are placed in this vessel along with some liquid cooking chemicals called white liquor. The lid on the digester is closed and steam is introduced. As heat and pressure increase inside the digester, the lignin begins to dissolve and the wood chips begin to break down. Think of white liquor as soap, separating the wood fibers and washing out the glue, or lignin. The cooking liquid now containing the broken down lignin is called black liquor. When it leaves the digester, it's very diluted, containing a lot of water. The water is evaporated out, concentrating the remaining lignin and cooking chemicals. This mixture is burned in a specially designed boiler called a recovery boiler.
which generates steam and electricity for the mill. After burning, all that remains of the black liquor are the spent cooking chemicals called green liquor. In a final process, lime is added, restoring and recycling the original chemical composition. At this stage, the mixture is again known as white liquor and is ready to begin the cycle again in the digesters. This cycle of white to black to green and back again to white cycles again and again, making the process not only environmentally sound, but also very cost-effective. In fact, this large, intricate recycling process, known as the Kraft process, is what made paper affordable to the masses for the first time in history. Back at the digesters, the remaining cellulose fiber isn't yet totally pure. And in order to get rid of any remaining lignin, the fiber is transferred to bleaching stations. Here, pulp is washed with bleach and water in a series of steps, assuring all remaining lignin has been removed. With each step, the fiber becomes whiter and whiter. What started out as a very brown, dark wood fiber is now bright white and ready for use. From here, the cellulose fiber, or pulp, is either sent to the tissue mill, paperboard mill, or to the pulp dryer, where it's dried, baled, and stored for future use. Water is key in paper making. Paper mills use a lot of water. The Clearwater paper mill uses millions of gallons a day. Water is used to cool, to clean, and as a way of moving product throughout the mill. Water is also used inside the boilers to generate steam and help cool machinery. Water is continuously recycled throughout the mill. In the end, the water is returned to the river, but only after being filtered, cleaned, and purified through a very complex system. Clearwater Paper operates with some of the tightest discharge constraints of any pulp mill in the United States. Today's modern pulp mills operate as cleanly as possible. Much of the equipment, which costs millions of dollars, is required to keep the mill environmentally sound. Very little goes to waste, and great efforts are made to truly be good stewards of the environment. Lalu kenapa sih ada netralisasi? Kenapa nggak langsung dimasak pulp hasil prehidrolisis? Bisa dong, karena pada prehidrolisis pulp yang dihasilkan dalam kondisi asam. Jadi, pH pulp itu harus dinetralkan pada proses netralisasi sebelum dimasak. Bagaimana? Sudah jelas belum? Jelas guys. Oke, selanjutnya kita lanjut ke turunan produk selulosa dari dissolving pulp. Dissolving pulp secara umum digunakan untuk proses pembuatan viskos, di mana produk akhirnya adalah benang yang diaplikasikan menjadi beberapa produk kain. Kok bisa sih pulp jadi benang? Mau tahu prosesnya? Ini dia. This is where your clothes are growing. In the sustainable, renewable, recyclable forests of southern Sweden. Did you know that we produce dissolving pulp from hardwood trees, which are grown specifically for us by our members? Our dissolving pulp is sold to customers all over the world and made into clothing, fabrics, and bed sheets. The process from seedling to shirt is fairly long, so let me tell you about our part of the process when the seedling is turned into dissolving pulp. We make our dissolving pulp from the birch trees growing in our members' forests, and our end products always maintain the same high level of quality. Here are the trees coming into the mill. The first step is to wash the logs to eliminate all dirt and stones from the process. Then the bark is removed from the tree and the logs are cut into chips and stored in large piles. The chips are then transferred from the piles to the plant. They are boiled with chemicals and mashed to a pulp before several stages of washing and bleaching. Then the bleached pulp is dried, cut into sheets and packed into 200-kilogram bales. The bales are transported to global customers who dissolve the pulp to make viscose fibers.
Due to the growing global capacity for viscose production, the need for dissolving pulp is increasing. The total production capacity of our pulp mill at Mörrum is 170,000 tons of hardwood-based dissolving pulp per year. So there you are with a shirt in your hand. A shirt made from dissolving pulp that 50 years ago was a small seedling in the forest. And that's how it goes. In the infinite life cycle of this amazing material that can be replanted over and over. Apakah dissolving pulp hanya dapat dibentuk menjadi benang? Tidak. Viskos merupakan turunan dari selulosa yang digunakan untuk menghasilkan berbagai produk dari benang atau wovon. Misalnya baju, handuk, dasi, celana, dan lain-lain. Nah, dissolving pulp juga dapat dijadikan produk non-woven atau tidak dianyam. Misalnya kacamata, kosmetik, dan diaper. Jadi, setelah kalian nonton video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, dalam proses pembuatan kertas digunakan hemiselulosa dan selulosa. Sedangkan dalam proses pembuatan viskos hanya digunakan selulosa murni saja atau yang bisa disebut dissolving pulp. Karena selulosa memiliki kemampuan mengikat yang sangat kuat sehingga cocok untuk pembuatan viskos. Yang kedua ini, viskos merupakan turunan dari dissolving pulp yang dapat dijadikan berbagai produk selain benang. Contohnya seperti kacamata, kosmetik, dan diapers, dan sebagainya. Nah, bagaimana? Seru dan menarik kan pembelajarannya? Masih penasaran dan ingin mendalami lagi? Ayo gabung di program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas di Universitas Riau. Ingat guys, selalu stay at home. Stay safe guys. Dan semoga dunia bebas dari pandemi COVID-19. Thank you guys.